So guys, dua lang kami galawa. Tapos ginursisa gid namon yung dalan yung kundin pa kadto. Kaso may tao, nahuya kami, nagbalik na lang kami. Ngagaw na lang kami balik, nahuya kami, may tao gali. So guys, hari gila ako nupod oh. Siya lang upod ko, nahuya sa akon kamera, nagkadlaw gid siya. Wala ko na lang gani gitoon siyang kamera kay nahuya sa kamera. Sorry guys kay dungol man kaayo mi. Nakarusi lang kami ah. Rusi lang muna, wala tayong budget. Inog bakal sang motor nga mahalon.